Mga igsuon, mayong gabi ka natong tanan. Ani anak sa kita nagpadayon sa tong permission. Kung ato ni ipadatong topic karon, obedience part 2. But before ta mo touch atong topic, mag-ampo sa kita. Atong iduko, atong ulo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who took the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of same Spirit, we may be always truly wise, and ever rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So mga igsuon, aniya na sab kita sa atong formation nga diin nagapadayon kita ni atong topic obedience. So this part 2. But before ta mag-start sa atong topic, ato ning pamalandungan karon nga diin gamay lang nga pamalandong nga diin kita last April 14 nagsaulo kita sa atong ika 500 years no sa atong pagka-Kristiyanos. So sa pag-abot no ni Magellan sa year 1521 nga diin kita midawat sa pagtulunan no. Ug ato kining gidawat ug atong gituuhan mga igsuon ug kining pagtulunan nga atong gituuhan ato usab kining ipaambit ngadto sa uban o sa atong mga kaigsuonan. So according to Pope Francis, mingon siya, dapat magpaambit kita sa atong pagtuo, ato ipaambit atong pagtuo, ug ato kining palambuon, ug atong kining atong pagka-Kristiyanos ngadto sa uban. So ato ning i-share sa atong kaigsuonan. Labi na kining Word of God, atong pagtulunan, sa atong Katoliko nga simbahan. Ug kini mga igsoon gasta kining atong nadawat. So atong i-share ang tanan no nga akin atong pagtuo isip usa ka Kristiyano ug kining mga pulong sa Dios nga din atong nadungog ato usab kining ipaambit sa atong kaigsuonan. That's why sa atong live streaming sa atong formation every week nga unta ato ning i-share no sa social media karon sa Facebook, sa YouTube, kay aron atong makaigsuonan, makadungog sa Word of God. So, mao lang ning gamay natong pamalandong sa atong 500 years sa atong pagka-Kristiyano. Ug karon, aniya kita sa atong topic nga obedience. Ug mga igsoon sa akong hisgutan ganina, no, nga diya sa akong pagpahibalo nga sa atong after sa atong topic, doon natin gamay catechism about healing. After that, so may mo tag-pray over. Tanang mga masakiton. No? Kitang tanan masakiton. Lawas ug kalag. So, mauni karon ang atong formation. Okay. So, obedience. So, niata karon sa obedience as a source of merit. So, last time atong gihisgutan is obedience is a great reward. Mga igsuon, it is delusion therefore to imagine that we can do everything, anything better than which is prescribed by obedience, no? Sabi ni saya pa, busa, sayop ngadto sa paghuna-huna nga makahimo kita bisan unsa labaw pa kaysa pagtudlo diha
sa pagka masinugtanon. Igsoon ato ning pamalandungan nga kung wala ta mag-practice nining pagka masinugtanon, so sayop ang panghuna-huna nga makahimo kita bisan unsa dili pwede. Di ta makahimo niini kung walay gitawag og pagka mapainubsanon. So, obedience. To love the occupation we are in duty bound to perform in order to be united with God in meditation or spiritual reading. Is rather, no? So, sa pagbiya, sa atong trabaho, ato ning sabton og maayo, kay mo ni pinaka-importante ning obedience, no? Sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kay matulabas Ginoo, ang tao nga dili masinugtanon, dili gayud sa kasulod sa langit. O sa pagbiya sa trabaho nga anaa sa katungdanan, himuon kutob sa mahimo. Aron mahiusa diha sa pagpamalandong o sa Ginoo o sa espirituhanong pagbasa. So, mas maayo. Sa mga igsuon ko, ang Ginoo naghatag nato og mga pagtulunan. Labi na diha sa iyang mga pulong sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ug ato kining pamalandungan. O gani diha sa tong katungdanan atong himuon kutob sa mahimo. Nganuman aron mahiusa kita sa Ginoo. Bisan sa tong pagtrabaho o sa atong community o sa family, doon na gayud tay gitawag og birtud sa pagka mapainubsanon. According to St. Francis de Sales, miingon siya, to live God in order to follow more closely the dictates of our self-love. Sabi siya pa, miingon si St. Francis de Sales, ang pagbiya sa Ginoo aron sa pagsunod labaw pang paminawon sa pagdiktar sa gugma sa atong kaugalingon. So like for example, ni Saint Faustina sa Divine Mercy, no? Nga ang Ginoo magpakita niya kanunay. Apan usan nila kaadlaw, nga giingnan siya sa Ginoo, nga makigsulti siya, no? Nga anang taknaa, anang adlaw nga makikita siya. Apan si Saint Faustina, gisugo siyang superior. Na doon nagipatrabaho. No? Importante kaayo. But wala yun mo ato si Saint Faustina. No? Sa nang oras ng gitakda nga makikistorya ang Ginoo, iyang gihuman ang iyang trabaho. No? Iyang gihuman. Paghuman sa trabaho, miadto siya. Suwa sa katuman sa sugo sa Ginoo nga nang taknaa nga mag-istorya sila. Apan unsay sultis Ginoo kang Saint Faustina, miingon ang Ginoo nga Faustina, no? Nakabuhat ka ug labi pang maayo nga imong gituman, no? Ang sugo sa imong superior. So ikaw nakahimo mas labaw pa, no? So bililhon ang tao nga naa sa pagka mapainubsanon. So mga igsuon, ato usab ning pamalandungan nga si Saint Therese niingon siya, no? From a soul that is resolved to serve God, God desires but our things is obedience. What we do from obedience is of more value than any other work we can perform. So ato ning binisayon matud pang Saint Teresa, gikan sa kalag nga nagtinguha ngadto sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo nangandoy og usa ka butang. Ug ang usa ka butang nga gipangandoy sa Ginoo mao ang pagka masinugtanon. So mga igsuon, kitang tanan naningkamot o nagtinguha sa pag-alagad sa Ginoo. Kitang tanan, no? Nga gusto ta mosunod sa Ginoo, alagad sa Ginoo. But usa ka butang ang gipangandoy sa Ginoo. Sa matag usa nato nga kita iyang mga anak. Ang gipangandoy sa Ginoo kanato
Matud pa usa ka butang nga walay lain kundili ang pagkamasinugtanon. So obedience. But sad to see, mga igsuon. Nganuman, daghan karon, daghan giapilan mga members, no? Sa community, daghan mga communities nga giapilan. But sad to see, daghan usab mga disobedient. Like for example, lectors. No offend lectors. Tanan doon, Rosarians. Anang lay ministers. Whatever mandated organization nga itong giapilan diha sa simbahan. Kinahanglan nga kita masinugtanon. Kaya ang atong pag-alagad diha sa simbahan, mahimong sayang ang pag-alagad nato diha sa Ginoo, mahimong walay kapuslanan kung kita disobedience. Ato ba ning nasabtan? Sometimes kita nag-alagad sa simbahan kaya kita professionals, no? Professional kita nga kita murag ang atong tingog may paminawon kay labaw ta sa atong mga kaigsunan kay tungod leader o unsa pa, no? Ang kita unsa man na bisan ikaw professional, teacher, doctor, lawyer, whatever ang imong profession, igsuon ko kung kita mga laga diha sa simbahan, kinahanglan ato ning batunan ang pagkamasinugtanon, obedience. Kasi ako lang yung sa unahan, ang gikinahanglan sa Ginoo mao gayud ang obedience. Kay daghan karon disobedient. Example, ang pari karon. Ug miingon ang pari. Okay, Sister Alin, magsimba man ka everyday ani man ka simbahan. Everyday magdao usab kag tangas kamunggay o itanom dinhi sa kilid sa akong simbahan. So kinahanglan tumanon. No? Tumanon nganuman kay gisugo ta sa labaw nato. Gisugo ta sa atong labaw diha sa lectors. Sa nanguna to, presidente, gisugo ta sa atong labaw sa BEC. Sa mga opisyalis, kinahanglan atong tumanon. Kaya kung kita nakatuman sa ilang gisugo, mga igsuon, nakatuman kita diha sa Ginoo. Nga igsuon, ang kalag nga tinuod nga nag-alagad sa Ginoo, nga siya gayud masinugtanon. Kung ang gipangandoy sa Ginoo diha sa tao, mao gayud. Walay lain nga iyang gipangandoy ang obedience. So what we do from obedience is of more value than any other work we can perform. Unsa man ang atong nabuhat gikan sa pagka masinugtanon. So mga igsoon, mas labaw pa nga diha og bili kay sa bisan unsa nga buhat nga atong gihimo. So bisan unsa nga buhat nga atong gihimo diha sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Apan wala kita mo tuman sa labaw nato, mga igsoon, walay kapuslanan. For example, miingon ko, umingon ang leaders, o miingon ang mga kaparian. Sister Alin, mahimo ba nga suguon ta ka nga unta mapahibaon nimo ang imong kauban nga karong Lunes, Monday o Tuesday o next week nga dunay meeting. Kung dili mahimo tawga sila magpatawag tag meeting. So kinahanglan ako nang tumanon. Dili ko daghan pang rason. Kay nganuman tagipakadak-an man kining obedience sa Ginoo. Kay mao man ni ang tinguha og pangandoy sa tao nga ang tao makatuman niini.
ang pagkamasinugtanon. So pamalandong, mas dako og bili diha sa pagtuman kung unsa man ang gisugo kanato sa mga buluhaton nga atong himo sa atong kaugalingon. For example, nata sa balay natay gitrabaho, but gisugat to sa atong labaw, apan wala kita kabuhat kay to busy kaayo ta. Sa walay rason, kay ang tao always busy man. What ta katuman? So we commit sin. Para nato murag baliwa lang nato. So ang pagsugo sa labaw nato mas dako og importansya kaysa atong mga buluhaton dinis kalibutan. According to Saint Magdalene of Pasi, mingon siya, it is more meritorious to pick up a straw from the ground out of obedience than from self-will to make long meditation or scourge ourselves to blood. Matod pa ni Saint Magdalene of Pasi. Mingon si Saint Magdalene, sabi niya saya pa, labaw kabililhon sa pagpunit og straw gikan sa yuta gawas sa pagkamasinugtanon. Kay sa gikan sa imong kabubuton aron mahimong taas nga pagpamalandong. Mga igsuon, dili di ay atong kabubuton may matuman. Dili atong pagbuot may matuman. Kung kita anaa man diha sa pag-alagad sa simbahan, kinahanglan ato ning batunan ang pagkamasinugtan, masinugtanon, obedience, no? Kay bilhon kini, dako kinig bili in the eyes of God. So si Saint Magdalene, no, she preferred an exercise prescribed by obedience. Matud pa niya, I am certain that I am doing the will of God. But at other times, this is not the case. All the masters of the spiritual life are unanimous in asserting that it is better to omit a pious exercise from obedience than to perform it against obedience. So, sa binisaya pa mga igsuon ko, matud pa ni Saint Magdalene of Pasi o sa kasantos, miingon siya, mas akong palabihon ang pagbansay sa pagtudlo sa pagkamasinugtanon. So, mas iyang palabihon nga iyang i-practice, no? Bansayon niya ang pagtudlo sa pagkamasinugtanon. Ug makasiguro ako nga ako nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So mga igsuon, kung ato ding bansayon kining gitawag og obedience sa atong kaugalingon, ug sigurado gayo di ay no nga kita nakabuhat sa kabubuton sa Dios. Kay kung kita gisugo ug wala kita katuman sa atong labaw, so wala kita kabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Busa diha sa laing panahon dili kini mao ang kapasikaran, matud pa ni Saint Magdalene of Pasi. Ang tanang magtutudlo sa espirituhanong kinabuhi nagkauyon diha sa pagpahayag nga mas maayo pa ngadto sa paghikalimot sa makidiyos nung pagbansay gikan sa pagkamasinugtanon kasag pagbuhat batok sa pagkamasinugtanon. So igsuon ko nga kita nga disobedience, no, nga wala kita mo buhat diha o ta mo tuman sa tong labaw. So disobedience kita, wala kita makatuman diha sa Ginoo. So ang pagtuman di ay sa mga sugo sa tong labaw, mao sab kini ang pagtuman sa Dios, no, sa sugos Ginoo. The Blessed Virgin revealed to Saint Bridget. Ang mahal nga birhin, mipaday kang Saint Bridget, no?
that he who from obedience than to perform it against obedience omits an act of mortification against a double merit, that of the mortification he would like to perform, and that of obedience for the sake of which he omits it. So, sa Binisaya pa, nga diin si Mama Mary nagpadayag ngadto kang St. Bridget. So nagpakita ka sa St. Bridget, miingon si Mama Mary, nga kinsa gikan sa pagkamasinugtanon kaysa pagbuhat o batok o pagsupak sa pagkamasinugtanon, wala maapil sa buhat sa pagpugong nga makadawat og doble nga ganti. So igsuon ko, ang tao di ay nga masinugtanon double merit ang iyang madawat, nga nagbuhat siya, no? Nagtuman siya sa iyang labaw, o nagtuman kita sa nagsugo kanato, double merit, no? Double kining ganti natong madawat, nga ang pagpugon siyang kaugalingon, gusto siya nga mubuhat o kana nga mapainubsanon. Mga igsuon, ang pagkamasinugtanon, magkuyo gud na siya ug ang pagka mapainubsanon. Kay kung kita gisugo, labaw kanato, kung kita mituman, so anaa ang pagpaubos. Bisan ganit, ang labing ubos kanato nga nisugo, kanato nga mituman kita. So double merit, no? According to Saint Teresa, miingon siya, that obedience is the shortest way to perfection. Sabi ni Saya pa, miingon si Saint Teresa, ingon siya, nga ang pagkamasinugtanon, mao ang pinakadali nga pamaagi ngadto sa paghingpit. Sa mga igsuon, ang paghingpit sa atong kinabuhi, mao di ay, no, ang pagkamasinugtanon, ang paghingpit, no, pinakadali nga mga pamaagi nga mahingpit kita, ma-perfect kita, walay lain kundili ang obedience. Kay in the eyes of God, sa ito nag-ingon sa unahan, ang ipakabili sa Ginoo, maugayod ang pagkamasinugtanon. Matud pang Saint Teresa, Christian soul, if you desire to walk securely, be guided in all your actions by obedience. No? Sabi ni Saya pa, Kristohanong ka lang. Kung ikaw magtinguha, ngadto sa paglakaw, sa walay kakuyaw, mag-agak diha sa tanan, nimong buhat pinaagi sa pagka-masinugtanon. No? So kita di ay, no? Kining atong paglawig nining kinabuhi, so diha nga kita nagtinguha, kita makahimo kita, buhat kita nining pagkamasinugtanon, so maglakaw kita nga walay ko kakadlok, nga walay kakuyaw. Kay kini din pagkamasinugtanon mga igsoon ko, muagak kini sa tanan natong gibuhat dinhis kalibutan. So ang pagkamasinugtanon, walay ko kahadlok, dili mahadlok. So atong hinumduman nga kita dinhis kalibutan, nga diin kita nangalaga diha sa simbahan, o sa atong isig kaingon, kinahanglan atong batunan ang pagkamasinugtanon. Ang pagkamasinugtanon or obedience, mao kini ang muagak, mudala kanato ngadto sa mga buhat nga mga maayo. O kita maglakaw nining kinabuhi. Ako nag-ingon sa unahan nga dili
gayud kakuyawan, walay kakuyaw. Ug kining pagkamasinugtanon mao kini ang mupatunhay sa kinabuhi nga dayon, ang obedience, no? Mupatunhay kini sa atong kinabuhi nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. So example ron mga igsuon ko, suguon ka unya mo balibad nga walay kapasikaran or busy sa mga butang kalibutanon nga kining atong pagsunod sa Ginoo walay kapuslanan. Bisan pa magsimba ka every Sunday, every day. Kung wala nato ang pagkamasinugtanon, in the eyes of God, we are nothing. Jesucristo, atong Ginoo, nagsugo ug nagmando kanato nga kinahanglan atong hikalimtan ang atong kaugalingon, atong hikalimtan ug atong pas-anon ang atong krus ug mosunod kaniya. Magigsuon, lisod ang pagkalimot sa atong kaugalingon. Sometimes, ang atong kaugalingon lang atong hunak-hunaon. But ang Ginoo nagsulti kanto, hikalimti imong kaugalingon. Pas-ana ang imong krus. Kay dili gayud ka kapas-an sa imong krus. Dili ta kapas-an sa atong krus kung dili nato hikalimtan ang atong kaugalingon. Ug dili ta makasunod sa Ginoo kung dili ta makakalimot sa atong kaugalingon. So tan-awa ragod ang mga tao nga naa sa problema, igsuon, unya wa gyud hikalimot silang kaugalingon nga kanang taong emosyonal, nya labi na mag self-pity na ang tao, nga kaluoy na ako, ako ra may giyubitan sa mga kauban nako, kaluoy na ako akong mga suggestion dili man dawaton, kaluoy na ako dili man ko tagdon, kaluoy man ko igsuon ko. Ato lang pamalandungan kanang tao nga di nag-self-pity siyang kaugalingon. So in the eyes of God wala gayud na siya. Nganuman, dili na siya kapas-an sa iyang krus, dili siya kasunod sa Ginoo. Nganuman, kay iya ramang kaugalingon yihuna-kuna. Natsud ang pride, ang tao nga taas o garbo, ang iya ramang kaugalingon huna-hunaon. So ato nang pamalandungan. We can read in the Bible, Matthew chapter 16 verse 24. Miingon ang pulong sa Ginoo, unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan, pas-ano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. So biblikal ni igsuon ko. Nga, kung kita gusto mahimong tinun-an ni Kristo, kung kita gustong mahimong disipulo ni Kristo, kinahanglan. So, an kini siya, no? Kinahanglan, mandatory. Kinahanglan, pas-ano niya ang krus, ug mosunod kanako. May igsuon, kining krus atong pagapas-anon, mauman kining atong mga balatian, no, mga sakit, atong mga problema, personal problem di sa family, atong mga anak nagpabadlong na, ang kining mga kasakitan, kalisdanan, ang kalisod, sa atong panginabuhi, igsuon ko mao ni ang krus nga atong pagapas-an. Pagapas-anon og mo padayon kita. Ngadto sa unahan, dili nato ibutang ang atong krus. Kinahanglan magmasinugtanon kita pagpas-an sa atong krus. Kay mao kini pagmando ni Kristo kanato. Mao kini sugo ni Kristo kanato. Nya kinahanglan pas-ano nimo imong krus ug mosunod ikaw kanako. Mao kini ang pagpaambit ni Kristo sa makasakitan. Nga kini atong mga krus ni mga problema, atong mga anak, nga di nagpabadlong kanato. Ang makaumatos community, nga diin kita gilutos na, gibutang-butangan na, gilibak na.
So tanan mga Kristiyanan kasakitan igsuon ko ato ning pas-anon aron mahimo kitang tinuod nga tinun-an ni Kristo, aron kita mahimong disipulo ni Kristo ug mosunod kita niya. Ug pinaagi ni ana sa atong pagamasinugtanon sa pagsunod ni Kristo, sa pagpas-an sa atong cross, igsuon ko sa kaulihay malipay ikaw, malipay kita. Nganuman kaduri nagpaabot nato. Unsa may nagpaabot ka nato ang gisaad ni Kristo nga mao ang kalipay, ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa mga igsuon ko na natakron sa mga balatian, ayaw kaguol. Ayaw kaguol. You know, kung naanata sa mga problema, sa mga balatian, makalisdanan, kasakitan sa atong kinabuhi. Paglipay, pagmaya, purification kini sa Ginoo sa atong soul. Karon kasulod ta sa langit. So example, mga igsoon, kini mga businessman, mga negosyante, no? Naa sila mga kabtangan. O naniguro sila nga ilang ipa-insured, no? Sama nato. Natay mga negosyo, natay balay, atong ipa-insured. Nga naman, aron kung moabot na ang makatalagman. Like for example, sunog, o bagyo, whatever, no? Nga, kining makabtangan, nga dili kini mawala. No? Mapulihan kini. Aron, igsoon ko ang imong nabuhat, o atong nabuhat, ato ning matipigan, imong walay katapusan, nga ganti, nga makakuha o kasiguruan, diha sa pagkamasinugtanon para sa tanan mong mga buhat. Ato baning nasabtan, nga mausab, nga kining pagkamasinugtanon ato ning batunan, nganuman, kay mao kini mo dala kanato. Ato ning bansayon, atong praktison sa tanan atong mga buhat. Nganuman, kay mao kini mo dala nato ngadto sa kinabuhing dayon. Ang kasiguruan sa pagkuha sa ganti nga walay katapusan, wala kini, no? Walay lain kundili mao kini ang atong pagkamasinugtanon. Siguro gayud. Kasiguruan ganti nga walay katapusan, walay lain kundi ang pagkamasinugtanon. Og diin kita nga mga lagad sa Ginoo, nga kining atong gibuhat o atong nahimo sa kalibutan, kinahanglan atong ipasubay sa kabubuton sa Ginoo. Pinaagi diha sa pagkamasinugtanon. So kung hindi itong buhat din sa kalibutan, sa pamilya man, sa community man, nga kita lang nga lagad, kinahanglan ipasubay sa kabubuton sa Ginoo. Pinaagi sa pagkamasinugtanon. So pining obedience igsuon ko. Labi nagsupak sa itong kabubuton, na dili ta gusto, sumani kinalisuran. Ang kabubuton sa Ginoo nga kinahanglan atong buhaton ug himuon. Ang pagbasa sa balaang kasulatan. So, atong buhaton. Ang pagbasa sa iyang mga balaod. Ang pagtuman sa mga balaod. Ug kini ato ning tun-an adlaw o gabii. So, pangutanan, nagbasa batas balaang kasulatan. Nagtuman batas yang balaod. So, kitang tanan ani wa gyud katuman. Yang ato pasanuton kini adlaw o gabii. Ug pag kinabuhi, subay sa kabubuton sa Ginoo. Pag kinabuhi, subay sa nahisulat niini. Aron kita magmauswagon. Busa mga igsuon, atong pamalandungan nga kita magmauswagon kung kita masinugtanon. Sumulambo kita
kung ana to ang obedience, ang pagkamasinugtanon. Sa Hosea, sa balang kasulatan, sa Hosea sa Diyos chapter 1 verse 8, matud paspulong sa Ginoo, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii. Og pag kinabuhi sumala sa tanan nga nahisulat niini og mauswagon ka. So kinahanglan di ay isip usa ka Kristiyano, mga igsuon ko. Labi na kita nangalagad sa Ginoo kitang tanan. At least sa Ginoo kanatong tanan nga mga katawhan nga kinahanglan magtuon ta, no, adlaw gabii, no, ang kining tanang nahisulat sa balaang kasulatan, basahon, tun-an, tumanon, nanuman aron kita magmauswagon, aron kita mulambo. So mga igsuon, sa tong pagsunod sa Ginoo, pinaagi sa pagkamasinugtanon, kinahanglan atong lig-unon ang atong kaugalingon. So kinahanglan, we must have strength. Nganuman, nga kitang nagsunod sa Ginoo, daghan mga trial sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi. No? Ang pagsunod sa Ginoo, pinaagi sa pagkamasinugtanon, kinahanglan atong lig-unon atong kaugalingon. Nganuman, mga igsuon, bisan pa sa atong community, sa simbahan, sa family, igsuon, whether we like it or not. This is part of our life. Nga anaagay mo surang-surang ka nato. Kinahanglan atong lig-unon atong kaugalingon. Nga kinahanglan wag maisog kita. Dili ta mahadlok o dili ta maluya. Kay tungod ang Dios nagauban ka nato, bisan asa kita. So if we have faith wherever we are, God is in us. Naa ang Ginoo. Wala siya mubiya ka nato. In fact, yan ang i-promise ka nato. Nagsaad siya ka nato. Nga anak, ako magauban ka ninyo. Hangtod sa katapusan. Dili ako mubiya ka ninyo. That's why in the Bible, sa Jude chapter 1 verse 9, lingon ang Ginoo, hinumdumi ang ako mga sugo. Hinumdumi ang akong sugo. Lig-una ang imong kaugalingon o pagmaisog. So kinahanglan din mga igsuon na magmalig-on kita sa itong kaugalingon. Magmalig-on kita sa itong kinabuhi. Atong paglawig ining kinabuhi. Nga naman, ato yud masugatan daghang kalisdanan. So kinahanglan magmaisog kita. No, kinahanglan mo padayon ta, di ta mo give up. No? Dili ta mo hunong. Daghan kaayo karon mga igsuon nga nangalagad sa Ginoo. Miabot ang mga pagsulay silang kinabuhi. Miabot ang mga balatian, mga kalisdanan, mga kasakitan. Igsuon, mibiya sa Ginoo. Dili ta mo biya. Daghan karon ni biya na sa Ginoo. O daghan pas lang mga pangutana. Why me Lord? Ano ako pa man Ginoo? Agyatagan nimo problema. Ganun ako pa man Ginoo nga nag-alagad ko nimo, nagsimba ko nimo. Ganun ako pa man. Why me Lord? Why me? So ako nang ingon sa unahan sa mga permission, dili gayud ta mag-question sa Ginoo. Sa itong buhaton, kung maabot na mga kalisdanan, kasakitan, mga problema sa itong kinabuhi, atong dawaton, we must have to accept. Accept. Dawaton na to. Yun ang Ginoo, ayaw kahadlok, ayaw kaluya. Pag maisog, tungod kay ang Ginoo, may mong Diyos, mag-uban kanimo, bisan asa. So, ikatulong part sa atong obedience kanang gitawag og qualities of obedience. Ang timaan sa pagka masinugtanon. So, aduna kini timaan mga igsuon ko. Quality of obedience.
Obedience, however, to have this high value must be supernatural. Sabi ni Saya pa, ang pagkamasinugtanon bisan unsa anaa kini ng taas nga bili ug gikinahanglan labaw pa sa kinaiyahan. So kining pagkamasinugtanon, kining obedience labaw sa kinaiyahan, no? So gikinahanglan kini. So mandatory to obey the church, to obey our parents, to obey our confessors or our priest. So in a word, our spiritual and temporal superiors in a meritorious way, we must be persuaded that obedience towards our superior is obedient pursuant to God and contempt. So, matutas binisaya, ang pagkamasinugtanon sa atong simbahan, sa atong maginikanan, sa atong makaparian, sa atong confessors, nga usa ka pulong ang atong kalag anaa sa kabililhon. So, iksuon ko, kung kita di ay, no? Miubi kita, mituman kita sa atong ginikanan, sa makaparian, sa atong labaw, no? Masinugtanon kita diha sa simbahan, ang atong kalag anaa sa kabilihon. Kini mga pamaagi kinahanglan ato kini iauhag. No, iauhag nga ang kamasinugtanon ngadto sa atong labaw o sa atong superior nga atong gipakita ang atong obedience, no? Ang pagkamasinugtanon ngadto sa Ginoo ug ang pagbiay-biay, ang mga pagtamay para sa ilang sugo mao ang pagpakita ngadto sa atong balaang magtutudlo. Sa iyang kaugalingon nga miingon siya ngadto sa atong labaw nga super kinsa may balaang magtutudlo, walay lain kundi ang atong Ginoo, ang Dios, no? Bisan pa sa mga pagtamay, pagbiay-biay, no? Silang pagsugo kanato kinahanglan ato gayud tumanon. O labaw sa tanan diha sa tong superior nga kita mutuman. Ang atong kalag in the eyes of God, mga igsuon, dako og bili. Kun ato ning mabatunan ang bertud sa pagkamasinugtanon. Kung kita mga igsuon anaas pagkamasinugtanon, ang Ginoo usab mga padagaya siyang grasya o panalangin. Kung anaa kita kanunay sa pagpamati sa Ginoo diha siyang pulong o sa pagkamasinugtanon, ang Ginoo kanunay mag-uban kanato. Apan kung dili kita mamati siyang pulong o ato kining isalikway ang iyang mga pulong, pinaagi sa dili kamasinugtanon, ang Dios mo salikway sa tao. Mabasa balis bala ang kasulatan? Yes. We can read in the Bible, no? Luke chapter 10 verse 16. Unya, miingon siya siyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. O ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. O ang magsalikway kanako, nagsalikway kaniya, nga nagsugo kanako. So ang Dios nga mahan, nagsuko kang Kristo, ang Isus nga maanhi sa kalibutan, aron pagtubos kanatong tanan. Apan si Kristo mituman, kung nagtawag siya 12 ka apostolis, aron pag spread o pagsabag sa maayong balita o mga tinunan mituman ni Jesus. Apan miingon si Kristo, kung kamo gisalikway no hinumdumi, no?
Kung wala mo pamatia, hinumdumi nga sila nagsalikway kanako. Nagsalikway kanako, kung nagsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. That's why sa Efeso, chapter 6, verse 6, bingon ang pulong sa Ginoo. Himua kini dili lamang kung magtan-aw sila kaninyo. Aron daygon kamo nila, kundili buhata sa kinasingkasing ang kabubuton sa Dios, ingon nga ulipon ni Kristo. Ngigsuon ato ning buhaton. Buhaton na to, pinaagis pagkamasinugtanon sa kinasingkasing gayon. Kay ang Ginoo makabasa sa kasing-kasing sa tao. Dili kita makalimod sa Ginoo igsuon ko. That's why sa Ephesians chapter 6 verse 7 to 8, mingon ang pulong sa Dios, busa, tumana nga malipayon ang inyong buhat, samara ng Ginoo may inyong yalagaran, og dili ang mga tao lamang atong hinumduman. Sa itong pag-alaga diha sa simbahan, dili pari ang atong yalagaran. Dili ang mga leaders o mga opisyalis ang atong yalagaran, kundili ang atong Ginoo. That's why way rason nga ikaw mo biya sa simbahan. Klaro, ibalik-balik na to sa formation mga igsuon nga ang Ginoo nagsulti ka na to. Tao, kung ikaw magpadayon sa pag-alagad ka nako, ikaw madaugon gayud. Kung imong madawat ang ganti nga imong madawat mao ang kinabuhi nga dayon. Pantaw, kung ikaw mubiya kanako sa pagpangalagad, nga ikaw mapildihon. Mga igsoon ato ning pamalandungan. Watod pas Ginoo, mingon siya hinundumi, nga gantihan sa Dios ang magbuhat og maayo. Ulipon man siya o dili ulipon. So I think mga igsoon, ani tataman sa atong topic sa obedience. So, taas-taas man yung obedience. So, to be continued in next week gihapon. Then, atong isunod. Katong akong ipahibalo ganina, nga, especially sa mga masakiton, nga untas lang mo view ni ining atong formation. Kaya nga naman, kaya doon na tayo katikisim sa healing. Kay daghan karon gusto maayo sa sakit, maayo sa balatian. Apan igsoon ko ang pag-ayo sa balatian, no? Ato ning masabtan, no? Og ato ning pamalandungan nga nganong dili man maayo ang balatian. Si Bernadette of Subiro nga nasakit siya, nganong wala man siya ayuha sa Ginoo ug sa mahal nga berhin, no? Nga naman nga maayo siya nga tao, nga man siya ayuha. That's why, ato ning pamalandungan, kining healing, ato ning sabton. That's why, kini katikism kini. Mani akong ingon ganina, nga mga previous months, no? So, naatay part adto, no? Nga, na healing, gihimo, pre-over. So, ato ning ibalik karon aron, ato ning masabtan. No? Nga daghan karon mga masakiton, no? Nga gusto maayo dayon sa ilang sakit, but do naman ni proseso. That's why una sa tanan ato ning sabton og unsay healing ng pag-ayo, no? Mga igsuon kun mangutana ta, so nanata sa healing karon, no? Mangutana ta, so unsa may healing? What is healing? Unsa man ang pag-ayo? Healing as a gift of power. No? Power. Is powerful. Gasa kini og gahom. Ang pag-ayo o panambal, gasa kini og gahom. Kaya ang gahom gamhanan, epektibo og makaayo.
kun kini gamiton sa insakto nga pamaagi. So, example, electricity. No? So, what is the power of electricity? Ang electricity, kung gamiton kini sa insakto nga paggamit, makaayo kini o makahatag kini og kahayag. So, adlaw-adlaw kapag kinabuhi, also makahatag kini og pagpalambo, pagpauswag sa atong kanasuran. But the moment nga dili ni ayuhon paggamit, dili maayo sa paggamit o diha sa atong community, so makabugto kini o kinabuhi, makapatay kini. So, una sa tanan mga igsuon, mangutana ta, so kining healing ang pag-ayo. Unsa man mga prinsipyo ni ini? Unsa man mga sukaranan ni ini? Ang pag-ayo. Labi na sa mga masakiton. Actually, mga igsuon, there are 3 principles of healing. Tulo kini ang sukaranan o tinubdan sa kaayuhan. Una, gitawag kinig healing is God's love. Sabi ni Saya pa, ang kaayuhan gugma kini sa Dios. No, gugma sa Dios ang kaayuhan. Mabitaw siya sa balang kasulatan, if you read in the Bible, Mark chapter 12 verse 30. Sa may sugo sa Ginoo, di ba mingon man siya, kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios. Sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, sa tibuok mong kusog. Love thy God with all your hearts, with all your strength, with all your soul. Mga igsuon, sayod no kamo nga kining gugma sa Dios tibuok. Iyang gisugo nato tibuok nga higugmaon siya. Tibuok na tong kalag, tibuok sa labutan, no, tibuok nga kusog, sa tibuok nga kasing-kasing. Pangutana, tinuod ba gyud ka ang atong gugma sa Dios? Tibuok ba gayud ka nga atong gugma diha sa Ginoo? Daghan karon Katoliko Kristiyano, daghan karon nangalagad sa Ginoo. But sad to see, until now, daghan gyapon patuo-tuo. So mga igsoon nagpasabot na wala siya nahigugma sa Ginoo. So walay kaayuhan nga may tabo sa tao nga masakiton o tao nga naa sa balatian kung wala siya gugma sa Dios. O kining labang kinaiyahan sa gugma sa Dios, din makaayo kini sa matag tao nga masakiton pinaagi sa grasya sa Dios. So, igsuon ko, grasya kini nga gitawag divine grace. So what is divine grace? Divine grace is a supernatural power which gives us eternal life of the soul, which gives eternal life of the soul. So sabi ni Saya pa, ang Dios ng grasya, mao kini ang labaw kinaiyahan nga gakom nga diin muhatag og walay katapusang kinabuhi sa kalag. Muning gitawag divine grace. Nga mao kini makapahimo nga ang kalag mutubag sa tanan ngadto sa pagkabalaan o pagkasantos. Ang Dios ng grasya sa labang kinaiyahang gugma sa Dios, gisayop pagsabot sa kadaghanan. Ug pinaagi niini mauusab kini magdala kanato sa mas hingpit nga pagsabot. Usahay mga igsuon, ang Ginoo mukuha sa taong makasasala, balik kaniya ug mosunod ngadto kaniya. Pinaagi sa unsa man aron mobalik ang tao diha sa Ginoo. Number 1, diha sa mga balatian. So mga balatian, mga sakit.
i-allow sa Ginoo itugot sa Dios ang mga balatian. Ikaduha, diha sa mga pag-antos. So, mag-antos. So, suffering. There are two kinds of suffering, internal, external. But natay topic o niya ni Ana, aron atong masabtan. Number 3, mutawag ang Ginoo kanato pinagis makalisdanan. Kalisod. Say, wala natay trabaho. Wala ibayad sa mga bills. Lisod. Pangitag pagkaon, especially karon pandemic, ang kalisod. Daghan na walay trabaho. Ikaupat nga pagtawag sa Ginoo kaya itong makahuyangan. Itong mga weaknesses. Naghantang mga kahuyangan, igsuon ko. Say, kahuyangan sa pagaluuran. Kahuyangan sa pagkabagulbulan. Kahuyangan sa dili ka masinugtanon. Daghan. No? Muna ang pagtawag sa Ginoo. Kinahanglan magmasinugtanon ta. Daghan makahuyangan. Mauwaw. Way pagsaling. Number 5, pagtawag sa Ginoo nganoy makalilisa nga panghitabo. So, makalilisa nga panghitabo, dunay mga katalagman. No? Mga katalagman nga moabot sa tong kinabuhi nga wala nato damha. Mga panghitabo sa tong kinabuhi. Wala to hibaloi. So, mauni ang pagtawag sa Ginoo. And you know, mga igsoon, there are 2 types of divine grace. Duha kini ka klase ang gitawag kining balaang grasya. Unang grasya, gitawag kinig sanctifying grace. Ikaduha, gitawag kini og actual grace. Muna, kay katikisi man ni igsoon atong sabton nga mangutana ta, so unsam dining sanctifying grace? Sanctifying grace, the soul to holiness. And those souls who have had repented come back to God through the sacraments of the church. So, ang grasya nga makasantos igsuon, mao kini ang makapahimo nga balaan sa kalag ngadto sa pagkasantos. Ug katong kalag nga diin nagbasol, katong kalag nga naghinulsol balik sa Ginoo, pinaagi sa sakramentos sa simbahan. Sumana siya sanctifying grace. So, unsa may actual grace? What is actual grace? Actual grace is a supernatural power in which it enables people knowledge about their sinfulness and about God in the form of revelation through the good news by preaching of others, and also the calamities, the tragedies, disease, suffering, etc. So, maanay gitawag og actual grace. Ang grasya karon mao ang labang gahom nga diin makapahimo sa kahibalo sa tao. Mga igsoon ug mahitungod sa ilang mga kasalanan nga usab makahibalo sila sa Dios. Ana nila may balui ang Ginoo kung maabot na ang mga balatian. Anha na may baluin lang Ginoo na anang kalisdanan mga kasakitan. Ug mo'y larawan sa pagpadayag ngadto sa usa ka maayong balita pinaagi sa pagsangyaw ngadto sa uban. Actually, igsuon ko, there are 2 wills in actual grace. No? Gitawag kinig permissive will, ikaduha is preventive will. So what is permissive will? And what is preventive will? So permissive will nga gitugot sa Dios kay mao kini ang buhat nga kinahanglanon kay makahatag kini og kinabuhi kay dad-on ang mga makasasala balik sa Dios. Itugutan sa Ginoo permissive will ang pamaagi sa pagbalik sa Dios pinaagi sa pag-antos
sa mga sakit, mga balatian, pinaagi sa mga kalisdanan, pinaagi sa kabubuton sa Ginoo, ug pinaagi niini nga maabli ang mga mata sa mga makasasala. So gitugot kini sa Dios. Mao na gitawag og permissive will. Mao bitaw mga igsuon, no? Ako lang ang itestimony akong kinabuhi. Nga year 2000, I met an accident somewhere in North, no? In Cebu. Ito sa Norte. Nahog ang sakyanan nga akong gisakyan. So, nga nung gitugot man to sa Dios. No? Ano iya man gitugot. Yan no, gitugot sa Dios. Yalaw sa Ginoo. Every time, tawgon ko. Diha. Sa pangalagad, no? Musimba ko madomingo. No? Katikista na ko. So, nana, ang busy daga, nana, gi-apply sa community. Pero, gitawag ko sa Ginoo, mas, ayang pagtawag ka nako, kinang isang ang pulong, por magsige man ko, ingon, busy pa ko. No? Napakoy trabaho, napakoy mga anak, busy ko. So, ang gusto di ay nga, palakton ka, no? Sa Ginoo, kung sa paman, Lord, nga nag-alagad ng simba naman ko, na nakoy community gi-apilan, katikista ko, lektor ko. So, ang Ginoo igsoon mo tawag sa lain-laing pamaagi. So, gitugot sa Ginoo. Ikaduha, dunay gitawag og preventive will. No? Ano nang preventive will? Preventive. It is a supernatural power which prevent and save the soul from falling to sin. Sabi ni saya pa, ang preventive will, no? Mao kini ang labang gahom nga diin iyang gipanalipdan o giluwas gikan sa mga kasalanan. So, giluwas. Pinaagi sa mga gikan sa kalisdanan, o gipanalipdan, giluwas gikan sa mga kasalanan. Ang gugma sa Dios makaayo ba kanato? Yes. Ang gugma sa Dios hangtod karon nagpadayon mga igsoon. Ug maingon ta, wa may gugma ang Dios diha sa mga tawo nga naibalatian, ang mga tawo nga nag-antos, labay gugma ang Dios. Labay gugma ang Dios nga ang pandemic. Daghan ng mga tawo nga nangamatay. Daghan ng mga tawo nga walay trabaho. Daghan ng mga tawo nga naas kalisod. Igsuon ko, gugma kini sa Dios kining pandemic karon. Ngano man, aron ang tawo mahigmata. Aron ang tawo mahibalo nga dunay Dios, dunay Ginoo, buhi ang Ginoo. Sila mobalik ngadto sa Ginoo, balik kita sa Ginoo. Tungod sa atong mga kasalanan. So, ato ding pamalandungan, mga igsuon. Aron sa ingon ni ini, ang paglawig ning kinabuhi, whether we like it or not, doon na may kamatayon, mamatay man ta, ubiya man ta ning kalibutan na, nga wala na to ibalo eh. So, atong pamalandungan, kining gitawag o pagkamasinugtanon, o kining mga grasya, nagipaambit sa Ginoo kanatong gihatag, kining mga problema, kalisdanan, ato ning pamalandungan. So, I think until Anhirata Kutob to be continued ni next week. Ang atong katikism sa healing, so kining atong topic, next week, obedience part 3. So, magpadayon kita. Ug Anita Kutob karon atong himuon karon mga igsuon ang pagduko sa atong mga ulo. Mamalandong kita, ilabi na sa mga masakiton nga diin karon uban ka nato nining online, atong iduko atong mga ulo, atong pamalandungan karon ang pulong sa Ginoo, kining pagkamasinugtanon, ug sa atong mga balatian, no? Sa atong mga kalisdanan, sa atong mga problema, nga diin ang Ginoo nag-uban ka nato, gugma kini sa Dios, nga gihatag ka nato, aron kita makalakutay, ug aron kita mabalaan sa atong kinabuhi. Busa, sa mga kausapa, atong iduko atong ulo, una sa tanan mga kitagpasaylo sa Ginoo.
Ginoo, pasayloa kami sa among mga kalapasan nga among nabuhat batok kanimo ug sa among isig ka tawo. Ania kami karon Ginoo, kami imong anak nga makasasala. Magdaghan kami nakasala kanimo Ginoo. Apan tungod sa imong dakong gugma kanamo, ikaw nagapadayon paghatag sa imong kaluoy, sa imong pasaylo sa matag usa kanamo. Nga Ginoo, ngini karong imong mga pulong, nga ikaw nagtawag kanamo sa pagkamasinugtanon. Utabangi kami ni ini Ginoo, nga muning mabatunan ang bertud sa pagkamasinugtanon. Kay dili gid kami kahimo ni ini o Dios kun ikaw dili magauban kanamo. Ginoo, sa makausap pa nga tagai kami ni ini. Unta kami obedience sa labaw namo diha sa among community nga diin kami nag-alagad kanimo. Obedience kami sa among kaparian, sa among kadaguan sa simbahan. Nga unta Ginoo nga mahimo kining meritoryo sa among kinabuhi. Aron sa katapusan sa among kinabuhi, nga kami din unya moatubang kanimo sukmanan. At kami andam nga moatubang diha kanimo. Ikaw nagaingon kanamo nga kining pagkamasinugtanon dako kinigbili diha sa imong mga mata. Busa Ginoo, amo kining pangayoon diha kanimo. Nga sa among pagpangalaga diha sa simbahan ug kaming tanan nagasimba kanimo. Kaming tanang nagtuo kanimo. Nga unta kami mahimong masinugtanon. Ug Mary, tabangi usab kami kanunay nga ikaw may una nga nagbuhat sa pagkamasinugtanon. Mama Mary, ania kami. Nanglipo kami kanimo. Mga ma kami kanimo. Nga kaming tanan ng mga anak. Madala kami ngadto sa bakan sa mga anak nga si Kristo nga diin siya di makabalibad kanimo. Ug mga makami kanimo Mama Mary nga unta nga mahimo kaming masinugtanon sa tibuok namong kinabuhi. Sa among paglawig ning kinabuhi mahiusa kami diha kang Kristo. Pinaagi sa imong panabang nga kami maka matun usab sa imong mga bertud. Ang bertud sa pagkamasinugtanon. Busa mahal nga Birhen Maria, daghan kaayong salamat. Ug ania usab kami Ma'am Mary, mga makami kanimo sa among mga balatian karon nga unta tagaan kami hingpit na kayuhan. Ginoo, walay lain makahatag og hingpit na kayuhan kun dili ikaw lamang. Ug sa mga igsuon, daan karon pagduko sa imong ulong. Ug ang pandong ako makamot iha kaninyo karatong tanan, labi na tanang mga masakiton karon. Dapiton ang Ginoo sa pag-ayo sa mga balatian. Apan mga igsuon una sa tanan, pangayo kita og pasaylos Ginoo. Sa hunahuna lamang, mangayo kita og pasaylo una sa tanan, diha sa tong pamilya, sa tong ginikanan, inahan amahan, o diha sa tong mga anak, sa tong pamilya, kita pasaylo, o diha sa tong mga kaubanan sa simbahan, sa tong community, o diha sa tong mga kahigalaan, na ni-betrayed ka nato, na-traidor ka nato, ato usab silang pasayloon, mga kita pasaylo nila. Ug sa atong makaparentihan kaigsunan nga naglutos ka nato. Sa makasilinganan nga nagyubit ka nato, nga naglibak ka nato. Sa tanan atong kaigsunan naghatag og kasakit ka nato, ato silang pasayloon, ug mga usab kita pasaylo kaniya. Ginoo, ania kami karon. Sayod kami nga imong mabasa among kasing-kasing kuna-kuna. Imong hibaluan ang tanan nga niya kanamo. Sa pulong ug sa buhat o Dios, pasaylo kami. Kay kami nakasala kanimo. Ginoo, salamat sa imong pagpasaylo kanamo. Salamat Ginoo.
tanang mga grasya ang imong gihatag kanamo. Nga bisan pa sa among pagkamasalaypon, sa pagkamasinupakon, bisan pa wala kami katuman sa mga sugo. Bisan pa sa among pagka-disobedience, pagkadili masinugtanon, ikaw Ginoo, nagpadayon, pagpadagaya sa mong grasyag panalangin sa matag usa kanamo. O ikaw nagpadayon sa paghatag o pasaylo kanamo. Busa Ginoo, takan kaayong salamat. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Ang tanan magdungan, himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Mahal kasing-kasing ni Jesus, kaluyan mo kami. Putli kasing-kasing ni Birhen Maria, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Again, mga igsuon, maayong gabi sa tanan, ug di natapos itong formation, ug kining hamubong katekisim, may tungod sa pag-ayos, mga sakiton, ug to be continued ni next week. Ug mang-invite ta sa tong mga kaigsuunan o kasilinganan atong i-share sa mga kaigsuunan kini karong pulong sa Ginoo nga atong nadungog may tungod sa pagka-masinugtanon. Ug mga igsuon, akong ipahibalo ninyo, so unya next week ato nang mahibaluan nga doon na tayo paghahimo nga Zoom, nga doon ay mga reaction no magkita na ta, no? Magkita ta, but dili pa na ako mapahibalo og kanus aman o within this month. Next month hopefully mahumaning pandemic, and we pray more magampo patadugang pagpagampo nga unta nga kining pandemic karon nga kuhaon nas Ginoo yating tangtangon maluoy siya nato. Pinagis panabang ni Mama Mary nga nanay mga vaccine karon manginautang nga kini mahumana ang tanan. But kining tanan naasa kamot sa Dios. Sa naas kamot sa Ginoo ato ning pangayuon. Kay ingon man siya pangayo kay kamo paghatagan, pangita kay kamo makakaplag, panuktok kay kamo pagaablihan. So atong tuktukon ang kasing-kasing sa Ginoo Lord. No? Thy will be done. Kining pandemic karon nga ania pa karon amo ning i-offer diha kanimo nga unta mahuman kining tanan. Ug kining tanan nagdepende sa Ginoo. Kay kining pandemic karon nga atong nasugatan, atong na-encounter, kabubuton kini sa Dios. Kay mingon ang pulong sa Ginoo nga walay bisan usa ka lugas nga matkuha sa imong ulo. Walay usa ka lugas nga buhok nga matangtang sa imong ulo nga dili pagbuot kanako. So mga igsuon, lugang pagpagampo. Ug ako usab manginahanglan po ko sa inyong prayers. So mag-inampo ay ta tagsa-tagsa kanato. So karon daghan kaayong salamat mga igsuon. And God bless us all. And good night sa tanan.